Joke lang kuno hambal sang konduktora. Mga puso, sa ginpagwa nga official statement na ngayon sang sorry pasaylong kompanya sa modernized jeepney unit sa Bacolod City sa 19 anyos nga si Lani nga ginaligargin pakahuyan sang isa sa mga konduktor sini sang iya nga nagsakay o kon sang siya nagsakay pa uli sa home site sang tinalikdan nga adlaw. Ginpakamalaot man sini ang naging pamatasan sang 32 anyos nga konduktor. Matandaan nga naghilibion ang tagreklamo matapos mahuyan sa ginpanghambal sang konduktor nga nagtulod sa iya nga magpanaog na lang sa salakyan. Wala kuno sini ginakahuya nga plus size siya. Apang hindi sini matulon nga kaangay nga ginpakahuyan ini sa atubang sa madamong nga pasahero sang ginwaragwag sang konduktor nga doble dapat ang iya ibayad bangod pang duha ka tawong iya kadakoon. Perte no? Sa isa ka interview makapuso ginpahayag naman sa konduktor nga lahog-lahog lang, joke lang iya ginhimo kuno. Suspended na inisubong si obra. Natalanan naman niya ipaidalom sa counseling sila ni sa trauma nga iya ginagyan. Tapos ginpaano ko lang, calm down ko lang tayo yung self ko. Gahibi lang ko sa streets, even makuton nyo to ang mga gabaligya. Kita ko to nila nga gangoy-nguyon.